Dobro večer. Sad ćemo da prebacimo scenu. Samo nešto sam u međuvremenu video, pa eto da ne bi zaboravio. Navodno GeForce je to loše označio, ali da. Vidio sam da dele nešto na onaj GeForce Experience, nije, Nvidia app, da. Rekao, ajde da provjerim šta je, kažu Ark Riders. Ali neće da napišu slepci da je to neki backpack za Ark Riders, jel te? Nego samo kao, dok ti odeš do sajta, ja već kad se registrovao, rekao, ajde, vrate mi sad kad sam već tu, pokupit ću. Tako da sam pokupio ranac za Ark Riders koji ne. Pozdrav Snežo, dobrodošla na stream. Kako je Snežo? Ja, nismo obavili, zaboravio sam. Nismo objavili na Instagramu također. Story, zaboravio. Ne vredi, vrate mili, kasno je.
Zato što ono, Mite rekao, ajde nekako do 10, ali do, do 9 je i pristao nekako, ali nije mogao više ni 1 minut preko. Nije mogao ni jedan. Vuka još nema, nisam htio ga zovem, pošto vidim da ti ne možeš kasno. Zaboravim, samo ti napišem, eto. Tako da, ništa. A ne možemo ni sutra, da znaš, pošto Vuk ide na časove engleskog. Utorak, možda Vuk nema ništa, možda, ne znam. Znači, vidjet ćemo za utorak, Vito. Za pik. Ja sam imao želju više to da igram, iskreno, da se zezamo. Ali, jebi ga, šta ćeš. Pripremio sam se ja bio sa templateom i štiče i Pinokija i Pika. Tako da samo sam čekao šta ćete. Jebi ga. Moram ja da vas, navučem sa trojica da vidim šta ćete, kako navučem, možemo se, da vas ispitam šta ćete, kako ćete. Ok. Šta sam hteo da story da postavim. Šta ponavljaš za sutra, Vito? What the fuck? Malo se utripovao. Malo se utripovao Instagram, nešto. Ovi tehnički problemi. Ljudi, meni nije htio ni OBS malo pre. Ja sam morao nešto da krpim, da prepravljam. Jer su slepci, pošto ja koristim stariju verziju OBS-a, 31.0, iz razloga što imam neke pluginove. I samo mi Windows izbacio poruku, tvoja verzija softvera je zastarela. Tako da sam prvo tražio da preskočim taj korak, jel te? Pa mi zamisli, Windows nije dao da stisnem desni klik na ikonicu, jer fazon, znali su da ću neki fazon da izmislim da preskočim taj korak sa verzijom. I ja restartujem računar, OBS radi. Znači, nerviraju me sa tim, samo tako. Da vidimo. Tako. Your story. Bam. Hemija, jel? Ne, meni nije bilo zanimljiva hemija. Ja sam više voleo, mislim najviše voleo, geografiju i ne znam, geografiju sam voleo, fizičko, jel te,
likovno, muzičko, jel? Sam ja taj, ja se ubacim u kreativni mod. Znači likovno, muzičko, fizičko, dobro i računare što sam ono znao, bukvalno. Mislim, ako ne znaš u Wordu nešto da uradiš, onda jebi ga, a radiš sa računarima onda u kurcu. Moje ocene iz informatike su bile 1, 5, 5, 5, 5, 5. Bukvalno. I ostalo me ništa nije ni interesovalo, bukvalno. Geografiju volim prirodu, a ovo ostalo baš me pa briga. Ništa, priđemo mi na igranje. Koliko, ja sam znao dobro klavijaturu da sviram pre. Baš dobro. Samo sam stao, ne znam što, i interesuje me muzika, pošto su moji u familiji malo obdareni što se tiče muzike. I imamo sluha, što se kaže. Dobro. Imamo... Ja sam na informatici radio sisteme, to jest ne na informatici. Ja sam imao, ljudi moji, od škole, ono, da ne idem na časove, samo da radim sisteme u školi. A to je bilo osnovne, nije bilo u srednje. Tada moji početci su već daleko. Bili sistema i to. Ja nisam išao na časove, to što sam radio školi sisteme. Imao sam tu privilegiju da ne idem. Šta sam htio reći? A da, htio sam kažem, obdareni su moji što se tiče muzičkog. Jedan stric je svirao harmoniku, dobar je pevač, Ćale pevač također. Mislim, nikad nisu išli profesionalno, kad smo im, sorry školo, morao sam da hakujem. Ekran. Jebi ga kad su glupi, stavili su na remote control. Šta da radim? Cijela škola je gledala film za odrasle na hodniku. Uglavnom. I ja nisam uzeo bota. Ništa, ajte man se podsjetimo kako beš. Jebi ga. Sad mi bolje radi igra. Tačno je bio juče mrtvi update. Čim meni danas branilo za program za OBS. Pa vidim laguje bre juče stream. Znači, sad se osjeti razlika juče i sad je nebo i zemlja. Ali bukvalno. Dobro, ja sam pravio ta neka sitna sranja, znaš, Vito, ja kad si išao u školu, poštovalo se. Mislim, bar smo mi bili odjeljenje koje je poštovalo neke fore. Toliko da nas je profesor zgotivio i mi smo pravili ekskurziju za školu. Onda ne znam, mi smo za ugostiteljsku školu, to jest od naše drugarice odjeljenja,
je imala, njena majka imala privilegiju da napravi uniforme. Dan danas se nosite uniforme. Znaš ti kad ostaviš neki trag u školi, bukvalno odeljenje koje je pravilo ekskurziju za cijelu školu, odeljenje koje odeljenje od kojeg dan danas nose uniforme škola. To je, razumeš, da nešto ostaviš ono u sećanje, bukvalno ja prođem sad, razumeš, pored škole i sad ono vidim da se nose i dalje te uniforme i znaš da je to dizajn iz tvoje generacije, da je vaše, da je neko iz vašeg odjeljenja napravio taj dizajn. Baš cool osjećaj neko. Mislim, sigurno se neće pominje ko je dizajner ili slično, ali ono, ko zna. Da li me je ubio? O, pozdrav Igore. Kako je? Ne znam, mi bukvalno smo bili, kažem ti, ono, da nama najstroži profesor pokloni ocene što se nikad u životu nije desilo. Uglavnom je poklanjao niže ocene. Samo mu se ne svidiš i kao ono u fazonu bude. Bre, ti ga pičeš opasno, Igore, igra za igrom. Prošli je bio 4, ovaj je bio Legacy, jel tako? Sad mogu da pozovem bota. Dying Light je igra koja podsjeća me na Far Cry 3, ali samo sa zombijima. Ja takav utisak imam i sviđa mi se što je tako. Sad ne znam kakva je priča do duše, ali po dizajnu to sam video i zaključio. Ajde da kažemo da je tako, vidjet ćemo. Ali to ne važi i za 2. Ja to pričam za prvi deo. Ne! Buraz, kad izbaci ovaj efekat. Jao, izgoreo sam, nisam gledao health. Kad izbaci ovaj efekat vatre, ja mislim da će mi računar politi ovdje koliko su pale ventilatori. Igrica je ok optimizovana, ali za neke efekte, znači, progune performanse. Mislim da se i primetilo na streamu da mi je ono lagovalo u tom trenutku. Ali ništa što je, kažem, na duže staze, što je okej. Sad ću da imamo derbova, to. Nisam pitao nekog, na primjer, ko je igrao djeca, pa da ono kaže ne, dobro je. Baš sam naš u kom trenutku dao odbijen.
Dobro, sad sam pobegao na vreme. Samo mora pazim na health. Jel mi pao ovaj moj? Jesno. Sad sam prepušten samom sebi. Pade. Pade. Šta je rekao ovaj, da ima nekog pomoćnika ovdje koji je zarobljen ili tako nešto. Bre, 6000 ima mergova. 6000 ergova. Okej mi je. Da, ovo bi mogao za promjenu da level upujem. Neki motivity kao za jači attack. I nema, tu sad je sve po 2000, a čekaj vidim. Ali mi onda još 800. Ergo. Mogu bi nešto da iskombinujem. 203, morat će jedan. 636. Activity, okej. Znao sam, znači, bure da eksplodira. Ko, ajde, možda neće. Ja. Dobro sam prošao. Jebe mu. Ali sam ih dobro zatukao, čovječ. Pa da, klasika.
Jao. Debil, 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 debil. Imao sam mrtvi heal i nisam ga iskoristio. Šta se vratimo do ovog da vidimo šta kaže ovaj profesor. Da li će nešto kaže što smo ubili ovog? Tapšeš, lepo ti. Ah, you're back! And you found... Oh, dear. Pulcinella. They really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But... there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. The factory is ours again. Taj boss je faktički Puppets are going to be in a really bad sprečavao shape after this. proizvodnju Let ovdje. us return to the hotel and rest while we can. Vratit će se u hotel pa može tamo porazgovaramo s njim. I cannot shake the thought of that puppet army. What they meant to do. The cathedral is filled with refugees. People who thought they were safe. But that's for the future to solve. Maintenance must come first. See you at Hotel Krat. Arrivederci. Znači faktički imamo zle lutke, imamo dobre lutke. I cannot shake the thought of that puppet army. Evo odlaguj se od prevoda, odlično. Znači meni je suđeno da bijem i onog bossa. Čekaj da arestujem onda gore point. Ne mogu da skočim. Ajmo. Da vidimo šta taj boss radi. Ma burazo, on daje šok neki. Možda treba samo trčimo oko njega. Ujebo ti pa smo. Ne, mislim da nije težak. Ima tu vrtešku, okej. Buraz, dodžuj, molim te, znači taj stop motion me baš ubiva u mozgu. Dobro.
Ne! Vidi, ovo izgubi stamina. To mi je zadnji heal, a? Shit. Ne! Oj, 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 oj. Opet sam ga malo strujom popravio. Sad ću bolji damage da mu nanosim. Može on i meni lep damage da nanese. Dobio sam za heal, bravo, 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 bravo. Ej, jebi ga. Ne! Ne! Ne sad pred kraj. Ne pred kraj. Si me zakačio, a? Da. Aj, super za tebe. Ne! A duvaj ga, bre. Da li sam umro? Da li sam tako glupo umro? Oh, hello, Saška.
Kako je Saška? Šta ima? Ne! O! Really? Šta se desilo da se ti osjećaš sjajno? Mislim, bože moj. I treba da osjeća stalno čovjek sjajno. Dobro, evo kako se zove. Prvo da vidio ono, prvo dok sam vidio s ovima da li može neki multiplayer, pa ne može, rekao ajde nema veze story mod. Uglavnom ništa, klasično nedelja. Bio na liturgiji. Ono na priče s poslom, mislim, ujedno. Produžio u šumu, išao malo planinario što bi se rekao, opa. No, pripremiš za stream, odradiš stream, opa, ha, ha, ha. Srećam se, osjećaš se, nisu se tuširala, dobro. Dobro si, dobro. I uglavnom od svega pomalo sam stigao danas. Kaže, lagan dan. Mislim lagan, onako me previše. Meni je to uobičajeno. Da se krećem i da sve stigne. Mogu ti reći da sam čak i post lepo podneo. Tako da i njega super prevazilazi. Mislim odlično. I mogu reći da mi čak i odgovara. I više nego standard hrana. Mislim odgovara mi za organizam, ne ovako da se... I isto jako bitna stvar. Nemam neku potrebu da se osjećam nešto gladno, čoveče, što mi je zanimljivo. Dobre. Da, ti stvarno ne možeš i stvarno mislim da ono okej je da se sad napravi izuzetak. Jebi ga, mora i bebac nešto da jede u stomaku. Sve okej, bio, mislim da ono, to kroz veru bukvalno tako treba da ono bude uvedeno. A ja mislim da čak i jeste nešto u fazonu. Nisam siguran, možda grešim. Ne držim me za reč. Kao nešto sad onako kroz maglu da sam čuo, ne znam. Pade robotić. Pao je robot. Mislim da je bio opcioni boss, ali šta će. I dosta smo ergova dobili za njega. Sjajno, iskreno. Ujeo. Nemoj, nikako. To nikako.
Best of luck to you, my friend. Što bi? Misliš da se A Way Out ili It Takes Two? Pazi. A Way Out može se igra sa ono nekim i muškim i ženskim prijateljem. Dok mi je nekako It Takes Two više za ženskog prijatelja, saputnika, kako god. Vidim ja nešto nadzireš, jel? Nešto nam, Best of luck to you, my friend. nešto nam Milanče kuva. I know a smart bargainer when I see one. Kome će to Milanče da Really are something. uradi prevod? I'm sure you'll regret nothing. A Takes Two si nešto započeo ili ti je pao na pamet, pošto verovatno je nešto malo prevode ima, možda. Možda. Ha, okej, razumem ono što smo pričali. Da nije kao u GTA trojici, ili ne? Ili smo za GTA trojku pričali, da? Da je tekst početak negdje na sredini, a sredina negdje na kraju, a kraj negdje na početku. Ne, nemam pojma ni ja. Uglavnom znaš na što mislim. Slušaj Milanče, ja sam čak šta više za to. Ako nemaš koga za za Way Out, vrlo rado bit ću lik koji ako hoćeš da snimi za da snimiš za svoj kanal pa da igramo zajedno i da snimi i posle ja mogu da streamam, pa ako hoćeš i kad streamam da igramo uloge. Da ponovimo. To je kako se zove mogu da se ponudim što se tiče toga. Mogu da izdvojim vreme i da se snimi i da se streamuje. Mislim da bi ti to možda i malo fazon pomoglo za kanal do negde. Da ti se vidi prevod. Naravno. Ja sam dao neku ideju koja mi je sad sinula onako. Tvoje je da razmisliš da li hoćeš. Tipa, pošto ja znam da ima tu jedan dobar karakter, a jedan loš, za tvoj kanal, na primjer, snimimo gdje ti igraš dobro karaktera, a na primjer posle ja kad streamam ja igram dobro karaktera i switchujemo tako ta dva karaktera. Eto, da je neka ideja. Naravno, ako prvo će da snimimo, pa ćemo posle da streamuje. To dajem predlog, a ti razmisli. Stamina. A može i obrnuto, sve mi je jedno. Kako god tebi odgovara.
jer znam da bi ti za snimanje ono trebalo malo duže, a stream ono preleće se svakako. Mislim, možeš ti sve da snimiš pa onda tek da montiraš za svoj kanal. Pala je odluka za sljedeći prevod. Da. Naravno, pa kako se zove, koliko mogu, koliko sam u mogućnosti da ti pomognem, pomoći ću ti. Ja sam to rekao. Sam se i ja zagužvao malo s obavezom u zadnje vrijeme. I našao sam, kako se zove, ko će da me uči engleski. To možda ti nisam ni pomenuo. Našao sam ko će me uči engleski, tako da njega treba krenem uskoro. Treba taj lik da propusti jednu... Gdje da propusti? Da završi s jednom grupom, pa ja poslije da upadnem. Jer ne može da postigne. Tako da... Spremam se da odem, da, kako se zove, rekao sam da do B2 ću sigurno ono da se potrudim da naučim. B2 mi je neki cilj. Za sad. Mada kaže on da mi je dovoljno i između, za takvu vrstu posla za koju sam ti pričao, da mi je dovoljno nešto između B1 i B2. Kao B1 jači ili između nešto B1, B2. Evo, ovaj je sigurno sad gore kod Džepeto. Kod Džepeta. Samo vidimo gdje je Džepete. Nije došao kod njega. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few. Da, za bilo koji, kako se zove, posao. Ja imam neke That wasn't our intention. ciljeve, želje, To act that way. malo jače. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Jer imam volju da se posle malo baci na marketing. Kad prevladam engleski i kad prevladam taj posao, imam nešto hoću da upišem marketing. Da... Nešto problem sa mrežama, vidjet ću. Jer... Imam strani kanal koji treba malo jače da aktiviram. Strani kanal uopšte nije vezan za gaming i nije vezan uopšte za bilo čim sa ovim. Niti ga delim iz razloga da ne zakači našu, kako se zove, našu regiju. Jer ti automatski onda posle daje ljudima recommended iz naše regije, a ne strancima. Isn't my savior. A jer RTPM u Americi, izvini, molim lepo, veći. Jel te, što, ajde da kažemo, mislim, ovo nije tačna cifra, samo dokazujem kolika je zarada na američkom YouTube predelu i na našem. Kažu da negde oko 1 milion pregleda na našem regionu je otprilike 1000 evra na 1 milion pregleda zarada, za klip pričam, dok je na 1 milion pregleda američkih gledalca
5000 evra. Znači puta 5 je RTPM. Tako da želim da se, pošto hoću sad da krenem da radim tu, da malo iskupujem još neku opremu za taj drugi kanal. Jer kad sam probao, dobro išao, ali opet mi je potrebna oprema da bi malo bolje gurao taj kanal. I vezano svega toga za taj kanal, jel te, potreban ti je marketing, ali ja to neću sad nešto mnogo da učim, nego tipa kurs, da upišem mjesec dana, 2 najviše. Da bi znao kako da guram preko interneta sve. Jer, ljudi moji, mislim, ko hoće malo nešto jače da gađa, da nema mušterije, a da može zarađuje, to je jedino content kreator. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. But listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorentini Venigni, gentleman, bon vivant, and, at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Krat's Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just 2 of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Special grindstone. Grinder through the menu. Dobro. There are different types of special grindstone that different effects to your weapons. You can use special grindstone effects in battle only once, but aha. Znači jedno može se koristi u toku borbe ili kad već. Taj specijalni kamen, šta već. I on vjerovatno ima neke kao ability-e koji može da se stave na onu veštačku ruku. Mislim, Pinokio je veštački svakako, nego kao onu specijalnu ruku. Tako da to, ništa, nam se zahvalio što smo oslobodili kao fabriku lutaka od zle vojske i od onog bossa koji je bio regrut. Šta reći? Tako da, ništa, on nam sad stoji na usluzi, što smo mu pomogli, to je to. Da, i kad se valjda istroši jednom taj specijalni grindstone, onda mora dolazim ovde da ga dopunjujem, popravljam, pojma nemam šta tačno. Wait just one moment. Is that not my Legion arm? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and the claim can keep... On je započeo ovu ruku da pravi, ali nije završio, neko je završio. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs. And frankly, this Kaže da će igra ovo što je odrađe. to me now, so let's start by making it a bit stronger. Aha, on može da mi upgrade-a ruku. I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's On će upgrade-a nešto gdje može da se modifikuje ruka. No, too much? I da je tako upgrade-amo da bude sve jače i jače.
Opa. I always welcome friends. May I be of service? One puppet friends, ništa. To me ne interesuje, uraz. Sad ja puno da ispitujem. Da će mi da ovaj nešto novo gore. I craft machine, okej. The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. Thanks to you, the factory is out of the puppets' clutches. Benini Works can resume making all sorts of supplies, not just more puppets. The puppets are still a problem, but at least they don't have endless reinforcements. I knew you could do it. Znači mi nismo u potpunosti rešili problem sa zlim lutkama, već stali smo im na put da ne mogu da se razvijaju i da budu jači od nas. The cathedral is famous for its wise and kind Archbishop, Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with him. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. Mora se pasimo nadbiskupa i izbjeglice u katedrali. I don't know what's happening in the Malum district. Sad pitamo ga sa malom distrikt ili regiju. Seized the neighborhood. That's all I know. It was Rasto always crnog zeca je uzelo a down komšilu. neighborhood, but it's descended into anarchy or Pao je u worse. anarhiju ili još gore. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those Čuje glasine čudovištima koji divljaju they need okrugom your help, son. i mora da oslobodimo te ljude nekako od tog zla. Rosa Isabel Street Rosa is a Isabella. stronghold of the puppets. Ulica, It's a hunting ground where the uporište most lutaka, dangerous dobro. puppets roam. To je lovište gdje I lute believe it's the najopasnije lutke. epicenter of the puppet frenzy. After all, Aha, vjerujem da je to epicentar lutkarskog ludila. go there. Especially for someone as precious as you. Aha, ali tamo ima najjači talas Serga, to su oni itemi što nam potrebni Path, my son. za upgrade-ove, kupovinu i Best slično. to take it one step at a time. Dobro, ništa, to smo pitali ga najbitnije, što je trebalo. Znači imamo nadbiskupa da oslobodimo tamo. Ajde vidimo da li ima još neko nešto da kaže, ja nisam. I'll use my power to help you. I am able to wield ergo. They call me a listener. Evo, ona čuje ergo i može da, zbog toga može se da I inherited pomogne the po njega. power from my mother, who hated it. Sleduje moć od Called majke. it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Čuvala je tajnu da može da priča s lutkama. My voice reaches. Aha, nisi jedini do kojeg je dopro moj glas. Please, save Krat. Zato te molim spasi Krat. Dobro. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without ergo, Aha, ergo je čudo koje je učinilo da Krat no napreduje. automated puppets to make Krat wealthy. When you move, Aha, you znači tap taj into the power of ergo, on je bitan za automatizaciju lutaka. ergo. It will make you stronger. Da, sakupi više ergo, učinit ćete jačim, okej. In the folklore of Krat, a cricket often acts. Aha, pitamo je za ovu lampu što nosimo. That is why these Cvrčak često deluje kao vodič, zbog toga su ovi automatizovani modeli postali popularni. Znači ovo je cvrčak u našoj lampi što nas svetli. He's more than just As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Aha, ali blizanci su i kao jedinstveni. A
kako budem upoznavao, blizanci su inače onaj narator što nas vodi. Kako se budem upoznavao, vidjet će kao na šta mislim, kao zašto su posebni. Okej. Buongiorno, and welcome to the House of Vanini. I am Master Vanini's major domo, Pulcinella, at your service. Ništa ovaj služi Venigiju. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. Aha, ovaj izgleda može kozmetiku da Find something that suits you. da napravi. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure Kuće Venigi, čak i neprocenjive stvari imaju cenu. of superior provenance. Da, ovo je... Aha, ovo su neki bitni itemi. Aha, vidiš, increase handle, motivity, ok, technique, dobro. Restore weapon handle adjustments, dobro, slash damage reduction rate. Aha, ovo je bitno da se upgradeamo na. Ok. I always welcome. Of course you're curious. Pulcinella has been restored thanks to you. In a small way. Mostly it was me, but you know, genius never rests. Except for beauty rest. Pulcinella isn't just my butler. He's my family. On je njegov The only butler, one I have left, really. I won't forget what you've done for us. If you ever need anything Sam or ponovo find yourself in a zahvaljujem. spot of trouble, call on your friend Venigni. Ako treba pomoć, zovi. Ok. A, dobili smo i neki... I always welcome friend. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all Niko, čak days. ni on ne zna šta je započelo lutkarsko ludilo. Violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. Neće da donosi kao osude, tako, ali jedini koji može jeste kralj lutaka da tako nešto napravi. Zlo. Možda ja to sad ne trebam da radim, nego... I always Neka mi ga ovako. Ajde da vidim šta kaže baba. U stvari čekaj, ima ovaj nešto kaže. Welcome to Hotel. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their Lutka mora creator's služiti commands. naredbe stvoritelja. Second law. A Drugi puppet may zakon. not Lutka ne harm sme da humans. naudi ljudima. Third law. A Treće puppet pravilo. protects and serves humans and the city of Lutka štiti i služi ljudima u gradu Kret. A puppet Četvrto cannot pravilo. lie. I Lutka ne može lagati. was engraved upon Gdje mi moramo da lažemo da bi preživjeli. require anything else. The Stalkers are Krat's vigilantes. There are two groups Stalkeri su Kretovi the osnici. bastards and the sweepers. Aha, postoje dve grupe stalkera, kopili čistači. For the alchemists, Kopilne organizacije čuvara, alhemičara, honor or nothing. čast ili ništa. Moto njihov je čast ili ništa. Of guards for the old Čistači su organizacija čuvara starih motto. We always Kratovih porodica. Moto, uvek vraćamo ono što dugujemo. The relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppets' full-scale attack.
That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? Bakuta. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? I see you're here. That means you can lie. Your lies. Zabrinuti smo što možemo da lažemo. You're able to choose your own. Hvala su redka sposobnost, vi ste mogućnosti izaberite svoj put, nevezano za bilo šta, ha? Outside are still afraid of puppets. Ljudi su dalje To baš protect lutaka. yourself and find your path. Kaže, lažite slobodno, vi ste se zaštitili i pronašli svoj put. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family. Dobro, ovo smo pitali već, za Geppetto, ona zna njoj, stari prijatelj, la. Ništa. To ste mogli vidjeti u prethodnom preprošlom live-u, ne znam kad je bilo. Šta ima ovaj gospodin ovdje? I know my way around a weapon. Want me to look at something? Aha, upgrade weapon. O, vidiš, može i oružje da se upgradeuju. Ha. Ja to nisam znao. Šest. Buras. Ovo treba se snalazi, ja još ovdje ništa nisam naučio. A stargazer is a survival device used by the stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The stalkers capture. Da, ovdje kaže da mogu da treniram, okej. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. Svi brze lutke, okej. Ja sam na tvojoj strani. A ništa. Da idemo mi gdje smo stali. Teleport. I kafu sam sredio. Idemo ovam. Samo da vidim, ovdje nemam ništa bitno. Eto, slušali smo se nekih priča, šta je to? Čisto znamo kad budemo naišli na neko. Što? Dobro sam pojačao sad oružje. 2 udarca i kraj. A nekad i 3. Ali je puno lakše. O, desi Kimi.
Šta ima? Kako je? O, dobrodošli dušmani na stream. Kako je dušmani? Si Miha, bežiš mi juče kad... Akt 1 ide dislike. Gdje bežiš juče? Kažeš, Gojke te sigurno nema i samo si pobegao u pola 2. Pola 2. A odmah sam odreagovao. Je to tako druška? Moraš u oči mi kažeš? Nije loše, glava me malo zeza. Tebe. Šta je sad, brate Vili? Mislim... Da te... Diro neko. Ma dobro je, brate, mislim, dobro. Ono. Guraju se neki ciljevi. Sam malo ono, znaš, pošto sam uhvatio dosta ciljeva odjednom, onako se... Nije mi niko dirao. Uhvatio sam se malo više ciljeva odjednom. I onda malo spavam, iskreno, samo me to zeza. Jer nema vremena za spavanje. Baš nema vremena za spavanje. U stvari, mislim, mogu ja da napravim vreme za spavanje i sve lagano, ali mi ne da. Mozak mi ne da to. Ne! Samo da me ne sredi. Blago tebi, vrati. Daj da se odmorim. Nisam morao trči za... Što me... Ne! Udavio mi ga sad. Što te glava boli? Ima raznih faktora. Jedan faktor možda te čeka prehlada, pošto dosta ljudi je nahvatala prehlada. Jedan od najbitnijih razloga što ljude generalno mnogo boli glava jeste što ne unose dovoljno vode. Ljudi, voda mora se unositi da bi telo funkcionisalo. Još ako si ljubitelj kafe, moraš, znači, koliko si kafe popio, puta 3 vode moraš da popiješ da bi bio hidriran. Tako da, mora se paziti na to, ljudi, inače... Ne znam, eto, na primjer, ako postoji neki problem, jebi ga... Misliš, fali ti kofeina? Pa, to je bitno. Ako se ti hidriraš non stop, nemaš ti tu šta puno da brineš oko toga. Normalno, ima tu raznih faktora. Gdje je magnezijum, gdje je vitamin D, gdje je gvožđe. Sve smo to imali kroz neku ishranu davno, a sad imamo mnogo manje. Prvi primjer za vitamin D. Ja te imali šta da mi... Ne, ja sam dao samo
neke ono, ja sad imam upisano, ne mogu ja da pamtim sve na pamet bukvalno. Jer sam ono istraživao, mislim ništa ja to nisam unosio preko suplementacije, da se razumemo, nikad, niti bi ikad unosio preko suplementacije. Ti kaže, volim da idem prirodnim putem maksimalno. Eto, za gvožđe, ono da je nešto lagano, da možeš brzo da ga popraviš, testirao sam, radi. Jeste da uzmi, brate, kupi kesicu suvog grožđa, popravit ćeš gvožđe ako je problem. E sad ja moram bi da nađem šta je tačno zašto. Ako hoćeš vitamin D, da ono, na prirodan način središ, da... Matis, šapuj matice, da. Ako hoćeš vitamin D da popraviš, to je nešto što su nam ono sjebali vremenom. Mi smo bukvalno imali dovoljno vitamina D nekad, u starije vremena, zbog čega? Zbog domaćih jaja. Znači, sveža domaća jaja da se kupuju obavezno i to da cepaš ono, ali da znaš baš da ono, bukvalno znaš da prodaje sveža jaja, bukvalno. Nikako sad u vreme posta to, ko posti, ne. To je neki, eto, način kako je prirodno da vratiš vitamin D. Pošto nam to fali kao ljudima mnogo sad. Preko zime. Nije normalno da smo bez vitamina D. Naravno, sunce ne postiš, ali eto. Samo čas. Vidite, mene odluta misao jer me jebe. Jer me jebe, brate, mili lagani ADHD, brate. Ja počnem nešto da pričam i onda samo odjednom me povuče nešto drugo, zašto ja ono nešto drugo o čemu razmišljam, pa se prebaci na drugu temu, pa počnem da razmišljam o trećoj i ja sam onda već se prebacio na četvrtu i već ne znam ni šta sam pričao prvo, brate, meni. Jebeno je da se kontroliše to. I uglavnom, šta sam htio? Da. Dok u jajima koje ćeš da nađeš u marketu kao prvo, lakše vam strpe. A nema, Miha! Vrati meni. Znaš da nisi ni prvi ni posljednji koji tako dođe, razumeš? A voli, znaš, voli da trpa, a onda malo se povuče, znaš, napravi distancu, pa onda zapali vatru između nekoga. I onda voli da se, kako se zove, podjebava i da pali vatru između dvoje ljudi i da pravi, kako se zove, situaciju. Ne, to radi ono lik 100%, znači, znam. Ujebote, život. Šta, posle ovoga? Sad kad sam ja ovo rekao, razumeš, javno, ja ću da budem za njega dušman, sad teški. A ne uzimam mu ja za zlo. Ja kako se zove, i ja se zajebavam isto. Tako da.
Mene pitaš, mislim? Vidim, brate. Vidim. A dobro, sve kroz jebanciju. Nisam ja mislio da ti s nekom namerom ideš na to. Ne, mislim ja da ti imaš neku nameru dođeš da trolaš. Nego, znam, zajebavamo se, brate, našli smo pa se zajebavamo. Skroz legit. Jer ko se ljuti, ne valja mu posao. Kako kaže kod? Ko se ljuti, tuti fruti. A ja. Aha, čeka savršenu priliku, znaš. Dobar je. Aman, pusti me! Jebote život. Jebaću te za ovo. Samo da nađem rest point. Jebaću te za ovo. Znaš gdje me je vratilo sad? Ja što ću da te jebem, brate, onako je jako da te karam. Mislim, ne nekog u četu, nego ove neprijatelje. Vidi ovo, vraćam se gore nas. Dobro. Stani, jesam ja shvatio? Ne, voli, pa dobro. Voliš Miha, znamo. Ali šta sam počeo malo pričam? Ulete Miha da, kako se zove, za foru za jaja. Da ti ne fali vitamin D i... Jebate ko čoveka. Da, šta je problem kod tih u košti, jel te? Zašto nema danas u jajetu vitamin D? Jeste jer se kljoka sa koncentratima raznim. Kokoška, a uopšte skoro pa ne kljuca napolju. A i ove što kljucaju trebaju da se okeje tipa u dan, dva jaje. Još tad samo ima taj vitamin D, a ako stoji dugo, ništa od toga. Ništa od toga. Ne znam šta bi ti rekao Miha na to. A onda da ne pričamo o teorijama zavere, to tek, da ne zalazimo u priču, mislim. Ljudi moji, neće da se lažemo, bar to je moja, kako se zove,
moja priča. Ali ja ne znam, znači ne može da bude slučajno da se prošle zime i ove zime ovako glupo zadržava magla. Ja vidim ljude oko sebe koji su ono, bukvalno izloženi toj magli, jel te, mislim, većina je izložena kad izađe napolje. Kroz razne zagađenja i slično. Ljudi, razboljeva se samo tako. Vidi ovo. Razboljeva se samo tako. Znači, ja ne znam ko zna čega ima, bukvalno, ono, u magli od zagađenja pa se nadalje. Da ne pričam. Neka malo onako ko mi se pričinjava, bre? Magla mi se pričinjava, bre. Generalno takve teme nisu za onako malo širu publiku, jer će uvijek da se slušaju drugi. Da. Mene ne možeš na tu foru ako si na mene misli. Bar mene ne možeš na tu foru. Bar mene ne možeš na tu foru, ja kako se zove. Niti sam ikad uvanio, niti išta. Nikad ništa nisam ušio. Da neko ne metne foru. Moram tako da se izrazim. Ja bre ne znam odakle tebi ta priča. Daleko bilo. Ne, rekao sam nikad ništa nisam. Ogradio sam se ja odmah, znam ja za foru. Ej bre, brate mili, to su fore iz osnovne škole, daj nemoj se sprdom. Ništa, ni akustično, ni električno, ni kako se zove, ni organsko, ni biljno. Nikakve vrste. A što se ja sad hilo? O, Igore, eto tebe ponovo. Kako je? Pa nešto ih mnogo spominje, ne vadi ih iz usta, vrati mili. Mihajlo ih, znači, pominje ovih dana, ne vadi ih iz usta, vrati. Sumnječava mi malo.
Šta da se raspituje kad se, kako se zove, ne vadiš iz usta, brate, bili te reči. Nema potrebe da se bilo ko raspituje. These bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Uživa ga Igor. Ne radi se danas, jel? Ili se radilo prva? Sutra, aha, danas slobodno. U mater mu jebem što me. Je ovamo? Vidi. A nemam ovo. Ne. Sam ga najeb opasno. Majmun gađa sa krova. Nekako mu priđem. Gdje ću ti ja dođem gore? Čekaj. Ne mogu mu dođem gore. Idem malo da te govaram u privodno, kao pravi dušman. Kao pravi Bugarin. Dobre, Kimi, ti vidiš da on nešto priča. Ja nešto mumla. Ne razumem ga. A nije ovdje izlaz, mater nije. Da, glo. Ne znam bre. Stvarno nešto, ne znam šta mu je, nešto prekida. Kaže, koliko vidim nešto, kako se zove, ostao bez nečega sa nečim, a sa nečim mu ostalo, nemam pojma ni ja. Ko nešto. I jao, mrtva igra, šta mi uradi? Mamicu li joj jebem. A razmišljam, rekao, da li da prijeđemo ovamo levo? Kako me izradi igra, kao mladog majmuna.
Gdje si pošao? Ijo. Jebe mi ti oštrenje, prebaci mi na heal. Sad ćemo brzo da se... Ne sekiram se. Dok ne polomim nešto. Neću. Srećom nije kao Sifu. Možda je zapamtio, znaš. Kimi? Mislim da je Miha zapamtio to. Moguće da radio Batketu neki posao i ostalo mu to. Traume navuko. Čim on sve u njegovom žargonu radi. Što ne propadne? Jebem li vam sunshine. O, vidi, opet da me zajebe na to. Nećeš ga. A ne može. Ne, kako to? Da, gdje da se preskoči? Aha. Ima leptir negdje. Leptir. Evo ga. Vataj leptir! U 2! Ovo je mogo da me sjebe. Sam propustio tamo nešto nisam. Ne može da priča zauzeta mu usta. Pusti čoveka, jebote život. A, jesam, ja sam napisao. Miha. Nego čekaj bre. Pola te nisam razumeo. Šta kažeš?
Jesam. Napisao sam. Ali ti nisi teo da čitaš? Da. A ništa, kako se zove. Ja, pošto meni bivša cura iz Loznice. I... Ništa, ja sam pustio sa curom, jel te... Bili u sobi. I sad dole su apartmani. Koji su onako... Normalni apartmani, baš. A na spratu isti taj... Hotel. Motel, nije hotel. Apartmani, ne znam kako bi ga nazvao. Apartmani i sobe. A na spratu je kao za manju kintu, ne znam, tipa je nešto bilo u to vrijeme 800 dinara, valjda po sobi, ali imaju svi zajednički WC u hodniku. I uglavnom na spratu je fazon, uvijek su iznajmljivali radnici. Znači, građevinci tamo ovamo, nešto negdje na brzinu da prespavaju. Razumeš? I brate mili, ja, tamo se mi opustili, što se kaže, romantika tamo ovamo. Buras. Ja dan danas pamtim taj krik. Kad nešto zakrča, brate mili, na spratu gore, ja prvo u fazonu, jebote, šta bi ovo? Valjda, šta ja znam, Vida naradila, mislim, ja nisam ni znao ko je ta baba, kao prvo da se razumem. Baba, valjda, radila posao sa tim građevincima, tu što su došli i iznajmili za male pare. Tu sobu. Baba zarađuje pare samo piči na spratu. Baba samo piči na spratu. I ja posle, znaš, izašao sa devojkom, prošetao i izlazi ti ona iz motela. I kaže devojka, znamo mi, kaže ovdje u Loznici, ko je ta? Kako, šta je to specifično? Kaže, aj sad ću ti pokažem, pusti mi na internetu vida Kurtina, znači, ja kad sam vidio šta sve ima, rekao, buras. Mislim, nekad sam vidio šta sve ima, kad sam vidio vesti. Tako da, užas živi. Užas se živi. Da, znači... Da bre, dobacila ona nešto toj djevojci s kojom sam bio i meni, kaže nešto u fazonu kao, idite deco, volite se. Mislim, znamo na što je baba mislila. A kako, ko? Saška ti je iz Loznice i Vuk je iz Loznice. Mislim, živi. Kakva prevara. Lakše malo. Aj dal me. Dobre, imala je, kako se zove... Znaš šta je imala, kako se zove Miha? Ona. Od radnika svako jutro burek i jogurt. Mislim, u vrednosti toga je bukvalno to radio. Užas živi, majke mi, užas živi. Ja razumem da se nema para i sve to, ali brate.
Ne, nisam ja Sašku pomešao. Saška je iz Loznice. Pitaj ako mi ne veruješ. Znam tačno, objasnila mi koji deo grada, znam tačno gdje je to. Ja sam ja tamo bio stalno, kako se zove, zbog cure. O ne, bilo je ono malo pre tu, ja mislim. Dobre. Ma vidiš da mu nešto zapalo, brate mili, kako se zove... Zapalo mu nešto... Nebuloze, neke priče u poslednje vreme. Zajebani jebe mi majku pičku. Ma jeps. Miha. Šta kažeš? Ne razumijem te baš majku. Mislim, stvarno, ja ne znam koji je tvoj razlog, Miha. Jebe mu majku, ako je baš financijski pretrpi malo, ne moraš baš odmah na takve stvari. Da zarađuješ. Greota će nastradaš tako mlad, čovječe. Ali, a do duše ako voliš. Ko sam ja da ti pričam, da ti stajem tu na put. Beži, seljaci svi. Ej, jebem ti. Gledaj, jedan neprijatelj i bilo bi se uredo. Ja se sve bojim da se ne udaje. Ne znam. Greota bi bilo. Što si ti kretao?
Jak skrivu, drži. Moram da rizikujem. Dobro. Nije valjda. Mi se zaista nadamo da je sve u redu. Drži Miki, budi jak. Greota, stvarno. Stvarno greota. Miki, mi ćemo, kako se zove, evo, da se organizujemo. Ako treba. Da ti donesemo jaja. Da imaš šta da jedeš. Ako je baš tolika muka stisla. O, pozdrav Sale, legendo. Kako je, Sale? Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service. Dobro. Voz ne radi, ne može da idemo gore. The people who went up there never returned. I still don't know what happened. Katedrala više nije svetna ko što je bila, ljudi koji su otišli od tamo, nikad se nisu još uvijek, ne znam šta se desilo, znam ovo. Katedrala je zabranjena zauvijek. Aha. Morate dokazati svoj identitet, ko si ti. Aha, oni imaju nešto kao fazon. Aha, moram... do nothing. You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved. If I let you go up, Ti misli, ja mislim nešto ljut na mene. compound my sin. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Vidi bro. Child, Jebe mi ti. Samo dosta ne mogu proći. Opa, vidi ova me truje. Ej, lakše malo. Ne! Buras. Buras, ej. cherish your memory, child. Consider this your salvation. Jedva čekao, ali što ti kažeš, mora. Okay, occurs acid damage build-ups. For but your character and monster increase acid damage taken. Continue having the acid damage here. Please.
damage dealt to monster. The higher your acid resistance, the slower decay. Da. Use a purification ampula to remove status elements. Aha. Znači, usporava mi udarac i slično, a da bi to rešio, skinuo, mora da uzmem purification ampula. Da izbrišem taj status dikeja. Makar će vidjeti. Da se ne muči toliko. Za ovog bi mi trebalo neko malo bolje oružje. Znači za njega nije skidanje nekog healtha ovim damage-om. Ovo ima 140. To 17. Sikirica je dobra, ali je teška. Slash slab. Weight 9.1. Koliko je ovo bilo? Ovo je bilo... znači oko... kažem oko 12-13 kila je okej. Sikirica je laka, ali malo jača, dobro. Težak ključ. 7.9. Ovo je čak i lakše od mača. Damage... weapon durability... Ne piše... A dole, da, physical attack. Iko sve lagano. Da, physical attack 112, 104, 119, još bolje. 119... 131... 131, ali je weight težak. Ne, nije. U stvari jeste. Ajmo malo sikirica. Vi raspisali ja... što bije sekira, buras. Bije i seljaka. Sada sam jutro me razbao sam. Only the worthy may pass. Cherish your life. I do not wish to witness more. Jao, jebe mi ti porekao. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Cherish your life. A jevo ti dođe majku. Witness more death. Jebote, život ne mogu inventory sad otvorim beš. Da. Ne! O, mogu da je dođe s leđa.
Jo, vidiš ti kako je bezobrazan Miha, kako se zove, Sale, vidiš ti kako je bezobrazan? Au, što si bezobrazan, Miha. Jao. Brate mili, Sale, vidiš ti ovo? Pa on ko nekog psa, brate, ko roba nekog, častim hranu ako nešto odradiš. O, Miha. Baš si ga preterao. Sad će Sale se naljuti na tebe. O, pozdrav Snežo ponovo. Odgovoriti... Odgovoriti Sale. Brani se ako umeš. Jebi ga. Lepo mu rekao, hoćeš da budeš ratnik, hoćeš da budeš vitez. Bori se. Jel tako, Sale? Child, only the worthy may pass. Cherish your life. Moram na fast access da stavim onu impulus, sve sam zaboravio. Ne! Cherish your life. I do not wish to witness more death. Ne, jebe mi ti. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Sorry, child. Consider this your son. Nisam vidio šta je napisao. Pozdrav za sve, pozdrav iz tebe, Dekarde. Dobrodošao na stream. Kako si? Ako je nešto ljudi osjetljivo i seći ću što bi se... Ne, ako je stvarno nešto neke prirode osjetljivo, nešto da znate da ću disečem, da ne brinete. Samo pustite poruku ako je nešto što ne bi trebalo da se privatno vidi.
Ne mogu sad obrišem. Kažem, ako ono, da ostane na streamu. Vidjet ću šta je, pa... Mislim... Ono... Možeš slobodno napišeš. Kako se zove... Ko je nešto... Koliko se... O, vuče, no dobroveče Bladi, dobroveče vuče. Baš sam teo da pitam nekog, da li si ti živ, ako da te nije nešto, da nije žena napravila human ćevapi, vrate mili, nešto si mi nestao na neko vreme, nikako te nije bilo. Kako je Vladi? Ma ne, nisam te viđao kod nekog. Nisam te viđao, to sam teo kažem. Stanje uredno kako ide pije večeras. Ide, vrate mili. Dobro, shvatam neke tehnike i lakše kad malo ukapiraš. Kad malo ukapiraš neke stvari, lakše. Ampula, neka... Purification, special attribute, Evo ga, decay. Equipment. Mislim da je to na extra bag, na primjer. Na extra bag se beša otvara, a nije mi prebacilo. Kimi, PP ti je privatna poruka. Ako to pitaš. Ako to pitaš ili si nju pitao da li na privatnu poruku. Prebacilo? Aha. Stani. A jeste. Čekaj. I kec. Dobro, sad će se. Da, Kimi, PP ti je privatna poruka. Samo roko vi ideti dobar respekt za hard težinu. Ma ništa, ja to kako se zove, ja sam zaboravio da sam uključio, ali hvala ti puno. Hvala ti puno. Šta sam ja uspio sad uradim? Pa sam izbegao. Ili nisam izbegao. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Zašto nisam mogu sad uzmem ono? Aha. Jesam uzeo. Ili nisam. Ne. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Yo. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Sad sam ga ne.
You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Jako loše. Consider this your son. You'll soon find out. Šta ima, dobro, da, ne se na nas pobegao. Dobre, ne odgovorim, ili ja nisam... Pošto mi je, dobro su se raspisali lepo. Pobeže mi chat gore. Šta reče, mislim, barem te ja nisam vidio Vuče, rekao, ne vidim šta je s tobom, si živ. Znači neka prehlada bila, šta je? Pa si se malo oporavljao. Come on. A reče ona, pa rekao ja baš, pomenuo sam kad smo bili kod nekog na streamu, ne znam ja. Znači kod nas puno je dom zdravlja. Puno. Naišao je neka prehlada, neki virus. I ja sam se osjećao nešto slabije, ali valjda što jel te, redovno treniram i zašto nešto. Moje lagano tuširanje ladnom vodom svako jutro me malo to čuva, znaš, čuva mi organizam da tako ne popusti brzo. Ali danas, pošto sam danas udario malo jaču šetnju, bio malo na planinarenju, što se kaže. Danas vidim koliko sam se u šetnji čistio bukvalno. I rekao, čoveče, ja nisam ni primetio da sam bio prehlađen. Ma ništa, ovo nije dekrde. Da si ti video samo Sekiro kako se prelazi. Imam ja strpljenja da bijem jednog bossa i po 5 sati ako treba. Pa Silk Song sam skoro igrao. On je generalno težak, iako je 2D igra. I prešao sam True Ending. To je malo teža priča. Družo. Ja sam ti God of War prešao na God of War težini. Toliko ću da kažem. I ubio sve one Valkire. Ako si igrao nekad, znaš o čemu pričam. Only the worthy may pass. Aj evo. Znači 2 udarca ovaj je stenovi. Ali ja ne mogu da stignem uvek 2 udarca da postignem. I loše sam sad krenuo. Jako loše. Jako loše. Decay.
Ne, jako mi je ova loša runda. Mnogo je loša. Mnogo je loša. Consider this yours. Hvala Deckard. Pustio sam se malo više sada u rundu. A sad ću to da ispravim. Okej, pa ne. Skroz legit. Vuče. Samo ono, ovo rekao čovječe, sve zaboravim. Saška ne iđe stalno i sve zaboravim da pitam, gdje ti je Vuk? Nikako ga ne viđa. A to su neke crnogorske fore, jel? Važi Sale, hvala što si bio tu. Pozdravljamo te, laku noć. Only the worthy may pass. Baš tako. Vidi ovo, majke, ti ne uči da mi je udarac. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Mater ti je. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Ne, nije mi učitao udarac. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Ne mogu da radim perfect parry. Htio sam s leđa da dođem, ali ne ide. Hoće mi sjebe sad na kraj. Važi uče. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Šta je, ideš ili? Pa. Ne! Kakva greška. Ideš skupaš, dobro.
Važi vuče. Ako hoćeš navrati posle. Only the worthy may pass. Kako se nisam sklonio? Nisam trčao dobro. Ne to. Čekaj bre, brat. Cherish your life. I do not wish to witness more. Jako lošem stanju mi je sikirica. Ne, to. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Nije ova runda nešto nije za pohvalu. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror. Ja, nije mi učito. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Mater ti jebe. Ne da mi doradim udarac pozadi. Majke ti nije učitalo. You should thank me, child. Up there, cherish your life. Šta je PO2? Zbog čega skraćenica? Ja setio sam. Ne da. Aha, sad mi je to ispred. Okay. Path of Exile. To opet neki MMO. Ne, šta beše Path of Exile? Stani, ujebote, iskoristi sve ove, nisam te ih iskoristio. Ovo je više Path of Exile. Je to ono što je izašlo, mislim, elementi iz Diabla nekadašnjeg, nova igra. I treba da izađe kako već.
Only the worthy may pass. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Cherish your life. I do not wish to witness more. Kako ide li teško? O, normalno je teško. Ali borimo se. O, dobio sam heal. Dobio sam heal. Ovo je već malo bolja situacija. A, treba se dođem unazad kod ovog poteza. Ne može da pobegneš u stranu od tog poteza. Brš. Toliko će da me zakeca za malo, znači to je katastrofa. Cherish your life. I do not wish to witness more should. Aj, znao. Up there, it's there. Buraz, pa ti sam se igraš na najteže. A šta si mislio, Buraz? A šta si mislio? Ja se prisjetim posle Miha, baš sam zaboravio Path of Exile, šta je? Poznato mi je po nas, vidi ovo. Dobre, iskreno bolje nego što sam očekivao. Nisam očekivao ovoliko nešto puno. A mogu ti reći da mi se sviđa. Jedino što ima, pričao sam baš sa Kodom juče, ima taj stop motion, što mene jako iritira. Šta je stop motion? Znači ti sad udariš i hoćeš odjednom, na primjer udaram, i ja sad hoću blok, vidiš. Evo ja ću da kažem kad sam stisnuo blok. Blok. Kasni. Taj stop motion, znači on mora da odradi prvu animaciju da bi odradio blok. Dok, na primjer, dok sam igrao Sekiro, to nije bio slučaj. Udaraš i odmah blok. Evo ja opet ću da uradim to. Blok. Koliko je zakasnilo? Znači, to je jako bitno. Ti moraš unapred u glavi da znaš koliko mu treba da odradi animaciju i kad ćeš ti da odradiš blok, a ti ne možeš njegov ne možeš ti njegov udarac da predvidiš. Možeš otprilike da znaš neki pattern. Upravo to. Ne znam kako je. Nisam igrao pa ne znam ako ne znam kako je to u Dark Soulsu i Elden Ringu, njih nisam probao, ali za Sekiro, ja kažem, ljudi moji, još nisam stigao da probam ni Elden Ring, ni Dark Souls, ni ne znam šta je ono, ima još Souls igara, da ih ne pominjam sad, da ih ne nabrajam i prisećam se. Ali, ljudi moji, Sekiro, toliko je precizan, toliko je na tebi i na tvom skillu. Znači, stiskaš blok. On, kako se zove, seti se odmah da odradi. Upravo tako, znači. Upravo tako. Ja to pričam iz ličnog iskustva, prešao sam ga. I sa sva 3 kraja sam ga prešao. Sekiro.
toliko precizna igra da je to kada to. Ne sad, eto šta mi uradi animacija. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror. Dobro je, bre. Pusti me da izađem odavde. Consider this yourself. Kaže da ima, bliže mu se i anime. Da, vidio sam za anime. Sad mi nije jasno. Da, oni rade ono, da gledaš anime, ne da ga igraš. To sam htio da kažem. Ja sam to rekao da će da bude... Ne mogu da lažem da je to prvi anime. Jer prvi anime je svima bio Pokemon ili Digimoni koje je gledao od starih. Ali... Za sad prvi anime koji ću da odgledam sigurno. Iako znam cijelu priču. I Sekiro sam prešao 3 puta najmanje. To je meni ono... I nije mi čudo što je dobila igru godine. Malo hila imam. Čekaj bre. Child, only the worthy may pass. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring. Dođuj, majku mojeve. Ajoj. Nisam prebacio na heal. Ne. Ustani, jebem ti majku ludu, da ti jebem i animaciju ludu da ti jebem. A nisi gledao onog Ninja klinca, kako se zove? Ninja klinca. Da, osim Digimona i Pokemona gledao sam i Yu-Gi-Oh! Šta još može da bude anime? Iz tih starih vremena. Jesu Ninja kornjače anime? Slučajno. Ili je crtani? Mislim da je crtani ipak. Jebem presečen. Only the worthy may pass. Nisam dovoljno dočeo. Cherish your life. I do not wish to Sam ja to prekinuo animaciju, majke ti. To može se prekine. Majke ti nije učito.
Jebo sam tu uskaz. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Vidi ga, vidi ga, vidi. Vidi mrtvi indikator kako me je čekao. Kako me je čekao mrtvi indikator, ne mogu da verujem. Znači, nije htjelo me napadne sve do onog momenta kad sam htio da izvedem charge attack. Ovo me nije vidio. Dobro. Buraz, daj, nemoj da sereš, ono, deflect sam odradio. Kako mrzim taj stop motion mrtvi. Da nije mogu da učita blok. Only the worthy may pass. Daj, bre. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Cherish your life. I do not wish to witness more death. O, dobro veče. Acika. Da malo domašim ponovo. Kako si, Acika? Ili se to zbagovao majke ti u grani? You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Važi, važi. Pa nisam znao ono da je fora. Ode bežiš sad? You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Dobro, hvala na vidio koji si ti. Dobro, hvala Bogu. Borimo se. Drago mi je da to čujem. Drago mi je da čujem da si okej. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Can you hear it? Doviđenja. The cursed angel's wing. Ukleta anđelska krila. To nam je rekla da čujemo. Zašto je to bitno? Vidjet ću.
gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. Znači, So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. ovaj lift je jedini da se dođe do tog mesečevog grada. Wonderful. Anyway, Jedini način se next dođe. stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krot. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Okay. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets, that's to be expected, but what is that? Mrtve lutke se iz kog razloga? Ne, može se upgradeamo. Može se upgradeamo. Level up. Physical attack. Šta je više razlika? Bre, imam 2000 i nešto. Čekaj. Oko 3200 se uglavnom. Daj mi to. Neće da imam. 3100. A ne, imam. Oko 3200. Tehnik. Ergo. Ovdje imam oko 700, što je okej. Ne treba ništa da upgradeam. Mogu da samo se healam. To. I možemo dalje. Opa, ka scena. No idea what those things are, pal. Approach with caution. Znači, ovo je nešto nepoznato. Crnogorac. Šta je ovo kod kojeg te vazda neke djevojke, vazda? Nije, brate, nije. Nije. To je sve društvo s kojim se mi susrećemo međusobno na streamovima. To je sve društvo koje se susrećemo međusobno. A, ne radi se to kod mene tako. Ne radi se. Vidiš kako saga magnet za žene. Da. Evo, molim te, toliko mi laskaš ću da pocrvenim. Uglavnom. Šta kažemo, muvaš li šta? Lazeru. Malo drugačije se to. Kod mene je barem malo drugačije. Situacija. U životu daleko bilo sam prijedno nešto. To odmah da se ogradim. Ne. Nego u fazonu ja gledam kako je Bog rekao i kako sudbina kaže.
mlađi ja bi možda, kako se zove, i nešto ono... napadao, pristupao nepravilno. Ali... mislim ono da je sve u Božjim rukama, tako da... I ovako inače... ja što mi dodijeli sudbina, ja ću oko toga da se trudim. Jako. Što mi dodijeli sudbina, Bog što mi dodijeli tačnije. I neću nikad da jurim da nađem, kako se zove, devojku, ženu, kako god. Gledamo. Već kako sudbina namesti i što mislim da je namestila sudbina, ja ću se za to borim, a fazon do tada, ono, radit ću na sebi. Mislim da je tako najispravnije. Koje si godište? 98. si. Ti, Acika. Ne, nema foliranja. Kako jeste, tako je, brate mili, ne umem da foliram. Ako ćeš iskreno, ne umem, brate mili. Ne umem. 2005. Čovječe, to je 20 godina. Šalim se 99. A, dobro. Počeo da razmišljam, rekao čovječe, da li je punoletno, ali dobro. Rekao sad, ispravila si se da si 9. Da, kako si ubao, da, u istom trenutku si poslao poruku. Ne znam, kod mene je, na primjer, priča da neko mi kaže da izgledam mlađe, neko mi kaže da izgledam normalno, razumiješ, normalnih godina, a neko mi kaže da izgledam starije. Ja ne znam više, zbunjen sam po tom pitanju. Jako sam zbunjen po tom pitanju, tako da ono, trudim se više ni da ne razmišljam o tome. Ima i meni nešto crnogorskog. Lako bilo, nemoj neko da je smislio foru. Pošto preci mi vuku negdje iz Crne Gore i vidim da moje nikog u familiji ne interesuje da istražuje o tome, tako da ću ja vrlo vjerovatno, pošto sam zainteresovan, da ono malo izučim tu lozu, da idem da upoznam bukvalno svoj rod, da ih nađem. Vidjet ću kako ću da ih naći, naći ću ih sigurno. Ne treba meni ništa se sređuje. Hvala. Ja sam rekao svoje. Pušta se na sudbinu. Što radiš inače, Gojke, ako nije tajna? Pa uglavnom, prije završio sam bio za kuvara, to sam radio neko
neko vreme, odustao od toga, sa 18 godina otišao odmah za Slovačku da probam da radim u fabrici televizora u Samsungu. Nešto se ni tu nisam pronašao. Nakon toga upišem za programera, PHP. Ni tu se nisam ni tu se nisam pronašao, ni u PHP-u. Međutim, naučio sam dosta korisnih stvari što se tiče web dizajna, ali ih nikad nisam ni iskoristio jer ja sam bukvalno osoba koja ako mu se nešto ne sviđa, on odustaje istog momenta i nema vremena za čekanje, kao idemo dalje, tražimo dalje. A inače, ovako kao hobi, znam da radim kao serviser računara, to znam i radio sam, tokom cijele srednje škole sam radio kao serviser računara. Međutim, šta je problem? Ja to stvarno znam da radim, stvarno mi ide. Ništa nam se ne radi. Ne, da se razumemo, moram to da objasnim sad. Moram da objasnim malo dublju tematiku oko toga. Ne, tu sam se ja pronašao, ali sam video da kako je dolazilo modernije vreme, sada sve imaš dostupno na internetu i kao serviser računara ne možeš da zaradiš dovoljno za neki normalan život. To je nažalost tako i onda jevi ga, ako si za nešto obdaren, a nemaš kako se zove priliku da to radiš jer došlo je drugačije vreme. To vam je isto kao kad je neko držao kasete nekad, bio je profesionalac u tome, držao je kasete, znao je koje filmove ljudi gledaju, iznajmljivo je video, kako se zove to? Je se to zvalo videoteka? Ne znam kako se zvalo to. Čekaj, malo da uđemo u priču, brate mili, tu smo da pričamo. I šta je, došlo je modernije vreme, došla je piraterija, došli su CD-ovi, došle su fleške i čovjek je normalno izgubio taj posao koji je voleo da radi, u kojem se pronalazio. Dajem primjer. Isto ti je tako i sa računarima i sa sistemima. Ima dan danas, razumeš, neko ko se ne razume, ali uglavnom sad ti odradi kaže mu neko, nešto mi se zezna na kompjuteru, odradi mu klinac, razumeš. Brate, možeš otvori zavod za upošljavanje. I da se razumemo jednu stvar. Fazon, gdje sam stao čekaj, nemoj, da, zanima šta radi. What is happening? I onda sam ja možda htio da su, možda sam htio, kako se zove, samo da vidim što kaže. Htio sam da ipak možda probam sa servisom, ali prije toga sam malo htio da izučim kako se drži firma i slično. Mislim, da znaš neke osnove stvari. I tu se nešto dogovorim sa Burazerom da, pošto on držao firmu za Limariju, tu se ja dogovorim sa njim da, pokrene se firma i da ja učim tu. Kroz rad da učim. I da dijelimo zaradu. Znači, bukvalno sam plaćao školu. Onda se malo odužila tu priča, što ti više ni nakon nas nemaš poštenog naroda, jel te? Pa se kasni sa plaćanjem, jel te? Ako se kasni sa plaćanjem, ti duguješ. Iako sam vidio da mi je dosta, znači, ljudi moji, ako budete ikad otvarali firmu, saznaćete koliko zlih ljudi ima zapravo. Znači, ne možete da verujete. I onda ti moraš, razumeš, da budeš
toliko namazan da bi se izborio sa tim budalama, vrte. Šta si jeo ti jutros? To nam je jako bitno. Jutros sam jeo tortilju sa tunjevina, avokado, posni majonez i malo povrća neko. I šta se dešava? Počeli da kasne. Ja, jel te, ako ti neko ne da, razumeš, ako ti neko ne plati, ti faktički onda nemaš ni da daš državi. A meni su stvarno dugovali mnogo novca. Toliko su mi dugovali novca da na kraju, kad sam ja isplatio sve što se tiče materijala, ne znam ni ja, poreza na firmu i slično, ja se vratio na nulu. Ali sam godinu dana imao problem sa tim. Bi šta bi, to se skoro rešilo, jel te? To se skoro rešilo i sad idemo iz početka, idemo iznova. Radio sam neke, razumeš, tako letnje poslove, jer sam aplicirao na više mesta i pošto ja nisam, jel te, za politiku i slično i neću da podržim zlo nikad, ja sam nažalost izgubio mogućnost pojedinih mesta, jer ja sam čekao za pojedina mesta da se otvore, mislim, na pojedina mesta sam čekao da ja pređem, pošto je čovjek išao, evo pričam za jedno mesto, čovjek išao u penziju i meni je obećan posao bio kao noćni portir. I šta se desilo? Znači 3 mjeseca sam čekao, dan pre nego treba da se zaposlim, dođe drugi lik na probni rad i dobije sutradan posao. Zašto? Zato što je, kako se zove, u stranci, a ja nisam. I tu se sjebe, onda dođe zima, jel te? Imao su tako neki letnji poslovi i slično. Sad, kako se zove, treba da počnem da učim engleski. Mislim da učim, da usavršavam. I prelazim tu u jednu firmu u blizini kao Kik live chat support. Treba da pređem na Kik live chat support čim usavršim engleski. Sve si to jeo za doručak. Pa šta je to, malo namažaš tunjevinu, malo namažaš avokadom, malo staviš posnog majoneza u tortilju i... Šta je to? Šta je to posebno za mene koji treniram? Nisam ni čuo šta je rekao onaj. Tako da... Trenutno se usavršavam. Nije, a da, niće ne radimo, a imamo para. Buraz, ako si, muškarac, mora se snalaziš za pare na sve načine. Osim da nekog oštetiš, to nikako. Drži ponos, obraz. Da nikog ne oštetiš. To je to. Ne, nikako, Miha. Nikako. Nema tih para koje bi to... Zbog kojih bi to pristao, nema šanse.
Ne želim drugog da navedem na zlo. Kao prvo. Ne, hvala lepo. Hvala lepo, Crnogorac. Stojim iza reči koje pričam. Hvala lepo najviše, ali... ne. To je moj stav i tako pri njemu ću da ostanem. Pa makar nema para, vrate mi, ali... Da radim nešto loše, ne. Vidi ovo, niti animacija, niti šta. Uj, evo. Nešto me još Acika pitala i preskočio sam. Znam da me pitala nešto. A sad pokušavam da premotam unazad film. Znam. Ne, nije Acika, nego me Crnogorac pitao, kaže, ne voliš? Nisam, ne znam što se pitalo u žive. Crnogorac me je pitao fazon, kao, vidi se da sam i ja Crnogorac, crnogorske krvi, ne volim da radim. Da se razumemo, ljudi. Ja ne volim da radim za nekoga. Ali verujte mi, kad nešto treba da uradim za sebe, nema sile koja me zaustavlja, ali bukvalno nema sile koja zaustavlja, zato mi je i savršeno da radim nešto samostalno, jer fazon, ja sam spreman da sutra dan se vratim ponovo na selo da živim, da bi imao baštu bukvalno ono za sebe, nešto malo kokošaka i to je to uglavnom. Da ne bi, jer i fazon imam volje to da radim, jer radim za sebe. Pa kapalo mi od firme, ako na to misliš ne znam, skoro. I fazom da ima za sebe, razumeš, zdravo voće, povrće, hranu, uglavnom, jer sam se razočarao fazon u nekvalitet koji se prodaje. Zbog čega isto dobro imati, pošto ja imam i imanje inače. Scarface. Pošto ja imam i imanje na selu i sve to, ja sam i živeo nekad na selu. Nego kad su se moji razveli, ja sam prešao u prigradsko naselje. I fazon... Znači, toliko me ADHD... Toliko me ADHD zezne da počnem pričam jednu priču pa me prebaci na drugu i onda zaboravim šta sam ono prvo pričao. Molim vas malo koncentracije. Šta sam krenuo, bre? Da, i uglavnom neka moja zamisao, želja, ono za čim težim, jeste da kad pređem na selo da
kad pređem na selo, fazon da mi to bude neka sigurnost, zdravo odrastanje sutra dece, zdrava komunikacija u porodici, jel te? I fazon da mogu češće da putujem. Nemam neku želju sad da ja, ne znam, ja gajim stoku, razumeš, da ustajem rano. Nisam taj tip. Svaka čast ko može, ali ja nisam taj tip. Ja volim baš da budem avanturista čovjek, znači volim avanture, ne daj Bože. Volim avanture, volim istraživanje i meni je to ono, mislim, jedina svrha života. Da stalno istražuješ, da stalno napreduješ, da stalno krećeš. Mi smo po prirodi takvi. Kao ljudi, inače. Ne možeš ti Mihu u ozbiljan razgovor da uhvatiš, pa nema pojma, znači. Uglavnom da. Kažem. Baštica neka za u kuću, samo ništa bavljenje poljoprivredom i to. Držanje svog nekog biznisa. Hvala, a šta ti radi Miha Crnogorac? Diskretno odmah. Eto. Tako da... Da, uglavnom. Kažem, ta neka zdrava okolina, zdrav način života. Kako mentalno, tako i fizički. Ma šta se zaberom? Kako mentalno, tako i fizički. I da. Samo da što više proputujem u životu i da živim u zdravoj okolini. To je moja neka suština života. Ja inače spavam 4-5, a ti si uspio da spavaš. A ne znam ja kako zove Acika, kak si ti karakter sad fazon, pa... Ne, baziram se, kako se zove, na neke nebitne teme. Jednostavno to, Miha. Mislim, da malo preznamo što su ti usta bila učutkana. A sad pokušavaš nešto tu sopereš. Ne ide. Nažalost je to tako, ali... Ima i ja nečeg, nikom ja ne kažem ni loše, niti želim loše da kažem. Samo onako, fazon sam lik koji kaže ljudi, ako je loše u sistemu, napravite svoj sistem. Jebi ga. Ne kažem ni ja da je meni savršeno, ali... Bukvalno... Baš mora da se čovjek cima za neke stvari i da pronađe sreću u nekim stvarima.
Jer ko će da pronađe sreću, razumeš, i razum života ako vi nećete sami za sebe. Daleko bilo da nešto osuđujem ili slično. Jednostavno tako nam je nametnut samo nam je tako nametnut sistem i to je to. Možda ja zvučim nekad malo brutalniji što se tiče toga, ali stvarno sve iz najbolje namere. Hoću ljudima da pomognem koliko mogu u razumevanju svega toga. Koliko te plaća ta IT firma? kako se zove? Izmišljanje sa kojakih načina da misli da se proserava ovdje bez veze. Nema šta ljudi, ja stojim iza svojih reči i nije mi uopšte strano da neko misli da se proseravam i slično, tako da ništa mi to nije strano i ne, kako se zove, uopšte se ne cimam oko toga. Ja samo pričam iz najbolje namere i ništa više. Man. Buras. Imam isti slučaj kod nekog drugog sa onako nadprosječnom platom, a i to... Ljudi, ja i ovo što usavršavam engleski, osim... Pazite, ja tu gdje treba sad da pređem za taj Kick Live chat support? Šta je tu neka početna plata oko, ne znam, oko 100.000 dinara, 100.000, 120.000, ne kažemo da je 1000 eura plata. Tu gdje treba da počne. Čim usavršim engleski. Ljudi, to je ništa. Ljudi, to je ništa, verujte mi. 70% ode na namirnica, bravo, Miha. A ja zato i pričam svo vrijeme malo pre. Ko ima mogućnost za selo, ko, želi da se stvarno zdravi... Ja sam kažem, da se zdravi hranom, da se hrani zdravo. Fazon, kogod ima mogućnost ili da ima parče zemlje, a da živi u gradu, ljudi, potrudite se, probajte da gajite. Šta ako sutra dan ne iđe baš neka onako baš teška inflacija, da kažemo baš ona inflacija, pošto pričaju naši da su nekad za platu kupovali flašu zejtina i brašno i to je to bukvalno bilo za cijelu platu. Šta će biti ljudi tad? Pre svega,
ono, možete da naučite ovako da ako dođe takvo vreme, da budete spremni, da imate znanje i iskustvo. Jer, fazon, ako sve to sutra dan nam se smeši, verujte mi, samo tako. Ako sve to sutra dan propadne, bukvalno, da li ćete, brate mili, da li možete psihički da podnesete da ćete za flašu zejtina i džak brašna da radite cijelu platu? Samo se to pita. A kad si na selu, onda ti, znaš, jebi ga, i tu rizikuješ da li će sve da uspe, da li će ovo, da li će ono. Kako su bre živjeli naši preci bre godinama unazad. Tako da, ja gledam na neku tu sigurnost. Sutra dan da sve propadne, gorivo da ne pričam. Ajde, dođemo na tu realnost. Dođemo na tu realnost. Se sećate vi za vreme... Je li korona bila? Za vreme korone ili nakon korone? Kako je bilo ono? Da gorivo poskupi za 120%. Znate vi šta je 120%? Sa 80 dinara da poskupi na 200. Jer vi shvatate da to može... Bukvalno se desilo preko noći. I ljudi su se opet navikli. Ste vi svesni da sutra dan može da se desi da poskupi sa 200 na 1000 dinara litar? Tako da... Nije da nije bilo inflacije. To je opet neki deo inflacije, ako gledamo. Ako gledamo, tako to je opet neki deo inflacije. Znači, nije da se nije desilo. Desilo se. I sve gore se dešava. Ne pričamo, na primjer, cene kafa, cene čokolada, ne znam ja šta je sve isposkupilo, znači više ne mogu da upratim šta je sve. I nafta od 190 do 210. A se sećaš dana pre poskupljenja? Ja te to pitam, da li se toga sećaš? Dana prije poskupljenja. Ja o tome raspravimo situaciju. To je problem. Sam ja video, brate mili. Ste vi svesni, brate mili, da su oni nas za vreme pandemije naterali da budemo zatvoreni u kuću. Znači, sad neću da zalazim u medicinu i neću da zalazim u kontrolisanje ekonomije i slično. To neću da zalazim uopšte, niti ću da zalazim šta su teorije zavere, šta je istina, šta je neistina. Stvarno ne želim to da radim. Jer to je, mislim, ipak neka priča za privatno, za uži krug društva. Kuras. Ste vi svesni koliko oni nas teraju na neke nebitne stvari, ono? Pa, to vreme... Dobro,
Snalazio sam se ja se uvijek snađem, znači uvijek se snađem, ja ne mogu da se ne snalazim u nečemu. Verujte mi da sam ja zarađivao više za vreme pandemije nego što se, kako se zove, danas zarađuje. Toliko ću da kažem. Ali nebitno. Amazon. Ograničili su nas kako da živimo. Ja sam imao svađu non stop. Znači non stop. Kaže policijski čas. Kakav policijski čas, brate mili. Svađao sam se sa pandurima, brate mili, inspektorima non stop. Kaže, moraš da budeš kući. Ne moram ja, brate, ništa. Hoću bre da izađem na vazduh. Mani me u... Nisam ja, brate mili, životinja da budem u kavezu. Ajde na hodniku, na ulici, brate mili. Na ulici, brate mili. Kako bre moraš to da uradiš uvek, jao. Ova je bolestan. Ova je bolestan, ne bre. Probam još jedno, nešto. U autobusu apsolutno niko nije nosio, brate meni. Verujte mi da sam se u inatu više šetao za vrijeme policijskog časa nego što inače šetao. Nisam ja to mogao da... Nisam želeo da prihvatim takav način života. Jednostavno, ja živim neki, brate, svoj život i, brate, neću da ga menjam. Ali bukvalno ne želim da se promenim i ono, da slušam nešto. Ima, to sam i rekao, ima širu priču, ima... Cijela situacija ima širu priču. Previše sam čitao o tome i slušao i vidim. Živi dokaz dan danas. Nisu neke informacije da nisu proverene. Tako da, to je baš bila velika, samo ću reći da je bila velika manipulacija ljudi. Ma, brate, meni. Uopšte nije... Glupo mi je da pričam tako jer... Mislim, jesam ja brutalan i sve to, ali... Glupo mi je da pričam takve priče. Zato što ljudi misle da ti misliš loše, ali zapravo upozoravaš na neke stvari. I jebi ga. Loše se shvati. Loše se shvati. Loše se shvati i... Znači... Evo ti, kako se zove... Moja Kijeva prva. Pričao sam je lepo, nemoj. Da. Nemoj, kako se zove... Na ništa da pristaješ. Pristala je na jednu. I šta se desilo? Imala je trom na jednoj nosi.
Samo ću to da kažem. Samo ću to da kažem. Kao moram tamo ovamo. Ja sam bio spreman da se odreknem toga da ono što najviše volim, znači putovanja. Ja sam bio spreman da se odreknem putovanja da ne bi pristao na nešto. Hvala Bogu, pa se završilo to, jer vidjeli su da ni oni ne mogu više da drže situaciju pod kontrolom kako su htjeli da je drže. O tome ti pričam, znači... Svi su jaki na rečima, brate mili. I na pametovanju. A kad bi zagustilo... Kako me ubi, brate mili, daj nemoj da me sprdaš. Kod ovog ne vredi deflect, kod ovog samo dodžovanje. Tako da to je generalno bukvalno moj karakter, ne samo što se tiče, razumeš, stava, šta se radi i kako se radi, rekao sam i što se tiče posla. Jednostavno, ako se ja ne osjećam negde da je nešto dobro i osjećam da je nešto loše, ja na to ne pristajem koju cenu, brate meni. Makar platio sutra životom, ali ne, nikad neću da stanem, brate meni. Da, znači, na lošu stranu nikad. Mislim da nekako cena obraza je nešto najbitnije na svetu. Meni je najbitnije na svetu. Ne mora da znači da je nekom, ali meni je cena obraza, cena stava nekog svog. Nisam ni na jedan uzeo kao ni sestra, stari sam na dve predstavi, jesu. Keva, kako se zove, je uzela jednu, imala je trom, a Ćale, budala, je posle, pošto je imao predinfarktno stanje, posle toga uzeo dve. Dve beše ili dve, mislim. Ljudi moji, da vi vidite to, da vidite moju agresiju i bes, razumeš, kad... Ma ja sam navodno bio pozitivan, ali... Ja sam i sad pozitivan. Na to misliš? Ali, uglavnom... Baš me briga da li sam ja pozitivan ili nisam. Što sam se ja nešto uplašio oko toga? Ne, apsolutno. Naprotiv. 100 put bre mene uvatio grip godinama unazad. 100 puta godinama unazad sam ja gubio miris i ukus. I sad je došlo. Dobro, ajde. I da je nešto u pojačanoj meri je. Jer fazon, ljudi, i pre pandemije, ljudi koji su imali slab organizam, razumeš, koji su bili stariji, ljudi su umirali tad od gripa, nezalečenog. Se razumemo? Od gripa. Prehlada je jedno, pričamo za grip.
Ja znam da je postojalo to da izgubiš i miris i ukus još godinama unazad, bre. I onda odjednom došlo, da li ljudi nisu imali grip, ja ne znam stvarno šta se tu dešava. Ja sam buraz. Dobro. Bio sam u jednoj teškoj situaciji, nema šta. Zato i kažem da mislim da je to samo pojačani grip, ništa više. Meni inače malo, kako se zove, malo imam veću temperaturu nego normalno. Ne znam, ono, blizu 38, tako mi jednostavno organizam funkcioniše. Pa nije ni čudno ako imam veću temperaturu od nenormalne loše. Navodno se priča da sam izgleda imao tu blizu 42, kad je bila taj malo jača. Jer oni kad su meni spustili temperaturu, ja sam se osjećao lakše, ja sam tada imao 40. Znači ja sam se osjećao lakše kad sam imao 40. Ali to je zbog toga što, jel te, ne znam, neko, samo taj fazon što ja imam malo sam, kako se zove, malo mi je temperatura veća nego normalno. Tako mi funkcioniše organizam. Možda samo zbog toga. To je moja neka teorija. Da, ovo je samo za izbjegavanje, rekao. Ali da, sa mlatilo me je bilo dobro. Ali ja to opet vidim, znači isti je efekat kao kad sam imao grip godinama unazad pre situacije. Znaš da, možda jednostavni godina mi... ali pre 39 mi je apsolutno bio ono pakovo muka. Ne, to kod nekih osoba zna i da varira, tako da što se tiče temperatura, mislim, iz priče drugih ljudi, ja ne govorim iz ličnog iskustva, ali govorim iz ličnog iskustva kad kažu da se to po proceni da sam ono, možda imao blizu 42, ako sam ja snizio temperaturu na 40 i bilo mi je lako. Ali dobro, opet povezujemo priču da imam blizu 38 normalnu temperaturu konstantno. Što nisam nikad ispitivao, ali kažu kao nije neka potreba za brigom. Nije neka potreba za brigom. Pa možda sam ja imao kao što je nekom, razumeš, 39, meni je to bilo 42. Primjer. Da kažem da možda kod mene malo je drugačije što se tiče toga. Ali u suštini ono što sam htio da kažem jeste da grip, ja ga vidim kao grip, znači malo jači grip, eto, to ću samo da kažem. Nadbiskupa treba da spasimo. Dobro izgleda igrica, čoveče. Mislim, tako neki sitni detalje. Ono, gledam da priđem uvek sa tom pričom malo, što se kaže, nežniju, da...
ne bude posle. Vidi ga što Kenja. Mislim, stojim ja iza svog stava uvek. Ali, fazon. Opet gledam na neki način možda ljudima da pomognem. Da shvate o čemu pričam. Da razmisle sami o sebi. Ne moram ja da razmišljam umjesto njih. Kakve se teme pričaju, brate mili, u 1 sat noći. A jao. Šta to imamo? Kakvi su ovo zmajevi jaki. Na drugu stranu ne mogu. Mogu samo dole. Buras. Znači, ne ponovilo se. Šta ćemo ljudi ako se ponovi? Daj budimo malo razumni, brate mili. Budimo malo razumni i shvatimo da su nas izradili ko majmune. Baš su nas onako odradili ko majmune. Ali naravno imat će debila koji se i sad... Koji bi se i sad prodali za 2000 dinara, to ne moram da pričam, to se vidi, to se zna. Bar budimo, što se kaže, koliko toliko uporni za neku borbu. Ne možete preskoči nazad, vidi ti to. Ti ja pokažem. Ja jednostavno samo nemam povjerenja u zdravstvo. Ne u zdravstvene radnike, u zdravstvo nemam povjerenja. No, brate, cirkus se pravi. Cirkus se pravi od ljudi. Treba da naoštrim sekiru. Šta si ti, sunce te jebe? Mater. Ne može da ga povuče.
No, ja smatram da su nas onako lepo ismejali i napravili budalama, da to je nešto nevjerovatno. Ako Bože zdravlja pravda Ako Bože zdravlja pravda izađe nekad na videlo i... Kakva priča će da se priča? O svakoj situaciji koja se izdešavala prethodnih godina. Što meni... Gdje mi piše? Se meni čini ili kao da piše neku u chatu, a ne vidim ništa, ono... Ne vidim ovo ništa da iskočilo. Iskočilo mi Bladijeva poruka, vidite na ekranu, iskočilo mi Bladijeva poruka dobro večer 2 puta, nigde nema u chatu. Mislim da je nešto prebo, čekaj. Mislim da je prebo samo bot za chat, ja mislim da je prebo. To sam se ja zapitao kad sam primio kao injekciju za spuštanje temperature. Ja se malo cimam nakon toga. Ali nisam mogao da izdržim bez da ne primim tu vakcinu za spuštanje temperature jer sam trpeo oko 6 sati pod velikom temperaturom. Nisam htio da odem, brate mi, i na kraju morao sam da odem. Znači, pokušavao sam sve živo, brate mi, i ja sam ulazio i pod hladan tuš i pod topo tuš i šta nisam probao sve. Ne, nije moglo. Na kraju samo sam rekao, bukvalno sam dolazio do te mere, da gubim svest, brate mi, moram da odem. Međutim, kad su spustili, kako oni kažu, kad su spustili na 40, brate mi, i ja sam osjećao sjajno, mogao sam trčim, bukvalno. Sa temperaturom 40, kolika je bila, brate mi, ako je bila. Znači, to je ta neka želja, neka volja, brate mi, za borbu. Ne znam. Drago mi je što imam tu želju za borbom, ali... Možda nekad treba i da popustimo nekim stvarima, ne što se tiče sistema i slično. Treba nekim stvarima popustim da ne bi nastradao bez veze. Ali da, svi smo jako... Izgubilo se poverenje u medicinu. Ne u medicinske radnike. Ja skidam kapu, brate mili. Svakom medicinskom radniku, svakom radniku u zdravstvu generalno. Ali tužno je što možda ni oni jadni ne znaju za neke stvari. Ne kažem za sve, daleko bilo za sve. Za neke stvari. Možda ni sami ne znaju, brate mili, da su napisana, razumeš, da su ih učili nečime što nije ispravno. To hoću da kažem. I onda ljudi krive medicinske radnike. Ljudi, ne krivite medicinske radnike pre svega. Nisu ljudi krivi ako su loše naučeni. Ja moram da resetam ovog bota, mnogo počeo da zjeba. Da povučem source.
sjebat će mi se sve. Copy. Slučajno. Da vidimo sad da li će se nešto kao... U šta bi buras? Vidim da li će da iskače sad Bladijeva poruka. Ja ne znam ni koliko to stojalo, ljudi. A dobro, nisu uključio bota. Sad ćemo da vidimo. Tiče toga da sam bio privatno. Što se tiče, nisam vidio, izvini Miha, zeza me ovo. Evo ga, rešio sam. Pazi, mogu da napišem kako mogu, fazon da ukratko, mislim da mi ne moramo toliko pišemo jer vidim da razumeš o čemu pričam. Možeš slobodno da baciš u chat, pa ja kad stignem ja ću da odgovorim. Tako da... lagan si što se tiče toga, slobodno. Sve da će se izgubi sad ovo iz chata. Nakon minuta. Nema veze, ja mislim da kad budem restartovao sutra na stream, popravit će se. Možda je zabao server za bota. Da sklonim ja ovako da se ne vidi. Da. I rekao sam što sam imao, stojim iza svog mišljenja. Kod stoji drugačije jer sa mišljenjem i treba, brate mili, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja čisto to tako mislim i tako postupam da išta kažem radi nečijeg dobra, ne radi nečijeg, ne znam ja, nesreće ili slično. Da me ne shvatite ništa pogrešno. Ko prihvati, ko razume, razumeće. Ja mislim da smo ga mi dosta išurili večeras. Mogu još da stane da blame, ali džaba, već smo prešli igru malo jači deo. I ušli smo u kasne sate, boga mi. Tako da, ništa. Teo vam poželim laku noć. Prijetno večer ako još ostajete. Ako još, kako zove, odmarate to pred spavanje. I ništa, vidimo se u sutrašnjem streamu. Do tada, ćao se.